श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा एप्रिल मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेउछि किंबा चाकरी पाई बारंबार इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, अल्प नंबर रे आपण कटि जाउचंती, सेही व्यक्ति मानकु मोर अनुरोध सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे ताहार सुविचार करी फलाफल जणाई देबु, प्रतिकार मध्य आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे आरंभ करिबा तुला राशि विषय रे बा तुला राशि रो एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। तुला राशि रो अधिपति हेले शुक्र महाग्रह और शनि महाग्रह यही राशि रे उच्च रहउचंती बा सिंहासन। रवि महाग्रह तुला राशि रे नीच अंश। रवि महाग्रह मासर आरंभरु षष्ठ रे अछंती। षष्ठ रवि प्रायतः शुभ फल दियंती, एणु आपण को मासर आरंभरु किछिटा शुभ फल मिलिबो। आपनक मनरे जहा किछि दुश्चिंता अछि से दुश्चिंता आपनकर टूटी जाई पारे। मनरे संतोष आसीबो, कर्मरे साफल्यता मध्य आसीबो। जेउ शत्रु माने भितरे भितरे रही बा आपनकर पछरे रही सेमाने आपनकर चेर काटिबा को चेष्टा करूछंती, सेही माने एही समय धरा पड़ी जिबे। आपण एही समय भयंकर आ रोग रे पीड़ित थिले से रोगरु मुक्ति पाई जिबे। आपनकर दुख सबु नष्ट होई जिवो, जंत्रणारु आपण मुक्ति पाइबे। एहा 13 तारिख पर्यंत फलिबो। 14 तारिख ठारू रवि जिबे सप्तम को। जेउ रोग आपनकर भल हेई जाइथिला, जदि आपण सतर्क न रहिबे हठात से रोग परिवर्तन होई बड़ धरणर होई जिवो। आर्थिक समस्या यही समय घटिबो। आपनक पाखरे जेते अर्थ थाउ, जेते बैंक बैलेंस थाउ, एही समय एपरी माया सृष्टि हेबो जे आपनकर अर्थ आपनक पाखर को आसी पारिबो नाही। बहु कष्ट रे आपण विदेश भ्रमण करिवे किंबा बाकी धार देइथिबा लोकंकु किंबा करज करि देइथिबा लोकंक पाखकु आपण जिवे। से व्यक्ति जदि विदेश रे थांती आपण विदेश को जिबा को बाध्य हेबे। विदेश को जिवे, अर्थ खर्च करिवे, किंतु आपनकर अर्थ मिलिबो नाही। पेट रोग हेबो। एही समय आपनकर विभिन्न प्रकार पेट रोग हेबो। मलद्वार रोग किंबा लिंग जनित रोग मध्य एही समय हेबो, जहा कि अजागा घा देखई हेबो नाही कि निजे देखि हेबो नाही। यही परि अवस्था आपण एही समय भोगिबे। आपण एही समय जहा किछि कार्य करंतु अन्य मानक द्वारा आपण दोषारोप हेबे। आपण कोनोसी उत्तर मध्य देई पारिबे नाही कि तांको सामना करि पारिबे नाही। आपणकर मनरे बल कमी जाइथिबो, शरीररु बल कमी जाइथिबो, अर्थ बल कमी जाइथिबो। जेउ माने व्यवसाय करूछंती सेमानकर व्यवसाय रे एही समय बहु हानि हेबो। बहु व्यवसाय रे जिनिस पत्र आपनकर नष्ट होई जिवो। आपनकर व्यापार न हेबारु आपनकर बहुत जिनिस नष्ट हेबो, चोरी हेबो। आपनकर निज पाख लोक किछि जिनिस चोरी करी नै जिवे। मंगल महाग्रह दशम रे अछंती। मंगल महाग्रह जेउ समय रे दशम रे थांती आपनको किछिटा शुभ फल दियंती, कारण दशम स्थान हेउची कर्म स्थान। मंगल हेउची सेनापति ग्रह। कर्म स्थान रे मंगल थिबारु
ଆପଣଙ୍କୁ ସେନାପତି ଭଳି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାରି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା କରାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ବନ୍ଧୁତା ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସର ବଡ଼ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ମତିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚ୍ୟୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁପରି କହିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହାରି ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭ ହେବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା ବୁଧ ତାହାକୁ ବାଧା ଦେବ। କାରଣ ବୁଧ ହଉଛି ବାଣୀ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ଖୁର ଭଳି କରିଦେବ। ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଘର, ବୁଧ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଘଟିପାରେ। ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ କଳହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ, କାରଣ ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛି କୁମାର ଗ୍ରହ। କୁମାର ଗ୍ରହ ଜଣେ ଗୋଟିଏ କୁମାର ଯେପରି ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବେ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନହେଲା ତାହା କିପରି ପୁଣି ନିଜର ହେବ ତାହା ସକାଶେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯତ୍ନବାନ ହବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବୁମେରା ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଫଳ ମିଳିପାରେ, ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶନି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠକୁ ଗୋଚରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଶନିର ଗୋଚର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବ, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନରେ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କରିଦେବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ହେଉଛି ଭାରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉନ୍ନତି କରାନ୍ତି, ଶରୀର ଶାନ୍ତି ରହେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ବା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପଡିଯିବ। ସେମାନେ ଆଉ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ରାହୁ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
प्रभु परमेश्वर को ध्यान करी प्रत्येक कार्य कले आपणकर शुभ हेउ कि अशुभ हेउ जहा भी हेउ आपणकर सबु कार्य गुड़िक शुभ रे परिणत हो जिवो। बृहस्पति महाग्रह आपणकर अष्टम रे अछंती। अष्टम बृहस्पति रोग सृष्टि कराती। अष्टम गृह आयु गृह होइतिबारु आपणकर शरीर रे रोग सृष्टि करिवे, शरीर को हानि कराइबे, बहु अर्थ व्यय करिवे, अपवाद गुडाई मुंडाइबे। आपण को यही समय बंधन भय मध्य अछि। दुख आपणकर पाख छाड़िबो नाही। विभिन्न प्रकार रोग रे आपण क्लेश भोगिबे। बहु स्थान को यात्रा करिवे किंतु आपणकर बहु धन हानि हेबो, आपणकर प्राण पीड़ा हेबो। विभिन्न दिगरु नाना दुखद घटना मान पाई आपण विचलित होई जिवे। एही समय रे आपण सतर्क होई रहंतु। आपण प्रभुंकर सेवा करंतु, प्रभुंकर नाम नियंतु, किंतु खामख्याली करंतु नाही जे मु प्रभुंकर सेवा करिछि मोर सबु भल हेबो, कि मु पूजा पाठ करिछि एते पैसा खर्च करी पूजा पाठ करूछि मोर प्रभु उन्नति करिवे ना। प्रभु से पूजा पाठ रे उन्नति करंती नहीं। प्रभु देखंती निजर मन किपरि अछि। निजर मनर बल को नहीं प्रभु बल दियंती। यही समय रे केतु ग्रह आपनकर द्वादश रे अछंती। द्वादश रे केतु थिबा समय रे आपण को बहु उच्च आशा देखाई देब। जेउ आशा को आपण भाबिबे जे मु पूजा करी के फल पाइली किंतु से आशारु आपण निराश होई जिवे। आपण सावधान होई रहंतु, प्रभु सेवा करंतु, गुरु गुरुजनक कथा मानंतु, विशेष करी पिता मातांकर चरण वंदना करंतु। पिता मातांकर सेवा प्रत्येक पूजा ठारू बहु ऊर्ध्वरे अछि। तेणु सबु देवता ठारू माता पिता हेले बड़ देवता। तांको सेवा पूजा रे केबे अवहेला करंतु नाही। तांकर कथा को केबे आपण भूल बोली भाबंतु नाही। एही गला 2025 मसिया एप्रिल मासरे तुला राशि र मासिक राशि फल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण शरण शरण।